Magandang araw guys. Yan. Samahan nyo pala ako ngayon magluto ng paksiw na tilapia guys. Yan, nandiyan na rin pala yung ating mga rekado guys. Meron tayo diyang lasuna, meron tayong siling green, meron tayong tilapia, meron tayong bawang at luya guys. Tsaka meron din tayong suka guys. Tara guys, simulan natin magluto. Yan guys, unang linagay ko pala guys tong tilapia. Yan. Tapos guys, linagay ko yung suka. Yan. Linagay ko na rin yung ating lasuna. Yan. Sunod yung ating bawang. Yan guys. Sunod yung luya. Yan. Lagay na rin yung ating siling green guys. Yan. Lagyan natin ng konting patis guys. Yan. Pampalasa. Magic sarap guys. Yan. Daon ng laurel guys. Lagyan na rin natin ng konting paminta guys. Yan. Yan. Lagyan na rin natin ng daon ng lasuna guys. Yan. Daon ng sibuyas yan guys. Yan. Pampalasa yan guys. Takpan natin guys. Yan. Hintayin natin kumulo guys. Yan guys, kumukulo na siya guys. Yan na guys. Yan. Napakasarap nang guys. Amoy pa lang guys. Napakasarap. Yan guys. Luto na yung ating paksiw ng tilapia guys. Yan. Tara guys. Maraming salamat sa panonood guys. Yan guys. Tapos na yung ating finished product guys. Paksiw na tilapia. Tara guys. Kaon. Mangan tayo guys.